नमस्कार जय जगन्नाथ भाई भौणी मैंने आउ एक न भिडियो मु निरंजन नायक आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज मु पुणी पहुँच जाइए जोटी मो पुटल चार लगे से बाटे पहुँच जाइए। खरा जेहेतु इना धीरे धीरे बढ़लानी मुझे भोर सकाळू पलि आसी प्राय 8टा 8:30 हो गलानी। मु आज आसी आज टॉपिक रे आमे जानिबा या पूर्व वीडियो रे आमे देखिथिले केमिति कुटा उठेले जो मंदार आमे पुटल जो चेर लगी केमिति आमे ये कुटा को उठेले आउ पुटल मंदारे सार केते दूरतार देले कौन कौन सार देले आमे पूर्व वीडियो रे देखिथिले। ए वीडियो रे आमे आज जानिबा आमे जो पटाली करचंदी से पटाली रे पटाली हुड़ा जो दिया है आउ टिके टिके आमे टेकिबा। यदि न टेकुचंती आमे धीरे धीरे जेते थोर पानी मळबा से हुड़ार माटी धीरे 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 पटाली नाली की पळि आसीबो। पळि आसिला परे से नाली धीरे धीरे तुपी हे जिवो आ कि वर्षा दिन रे जो पानी आसीबो आ पानीटा तळकु गड़ीबनी स्टॉक हेकी रहिबो। रहिला मात्र के हमर पुटल मूल पानी की टाणिबो। टाणला माने गछ नष्ट हबो पचा रोग धरिबो एमती दुनिया प्रकार प्रॉब्लम देखेबो प्रॉब्लम हबो। सेति आमे आज नाली की आउ टिके टिके गहिर करिकी से माटी की आमे पटाली हुड़ा को टेकिबा। चलंतु आमे वीडियो को आरंभ करिबा। आपण माने देखि पारथुबे पूर्व वीडियो रे देखिथिले केते सब डोंक को साइज रे हितला आउ आपण माने एबे देखि पारथुबे डोंक पूरा लंबा लंबा हे गलानी। सार दिया सार देकी मो पानी टिके मड़ दी जा फल गछर डुंक देखु हाथे दी हाथे 3 हाथे हो जाइए आ गछर ग्रोथ भी भल अच्छी। सब कोटा दिया होता मंदारे जेहेतु ये अच्छी ताको आमे खोलीदे खोली दे सारा पर आमे नालीर माटी हुड़ा को टेकिबा। देखु कि भाव मो नाली जो माटी हुड़ा को जो पटाली 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 की सब टेका जाइए माने प्रत्येक पटाली को नालीर माटी सब टेका गला। देखिए से देखिपे मोर से मुंडटा उच्चा रही तलक आमको यहीटा को मु गड़ाणी रखी कारण जो पानीटा आसो
ଏପଟ ଦେଇକି ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ପାଣି ଆମର ଅଧିକ ପାଣି ହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଅଧିକ ପାଣି ହେଲେ ଏଇ ନାଳି ଦେଇକି ମୁଁ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଟାଲରେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚା ଖାଲ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏଇ ମୁଣ୍ଡଟା ଉଚ୍ଚା ଅଛି ଆଉ ଏଇପଟକୁ ଆମର ଖାଲ ରହୁଛି, ମୁଁ ନାଳିଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ପଟାଳିକି ଏମିତି ଭାବରେ କରିଛି। ଆଉ ଏମିତି ବି ସିଧା ବି କରିଥାନ୍ତା, କାରଣ ପାଣି ଖରାଦିନିଆ ମାଡ଼ିବାଟା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଚାଷ ପୋଟଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ବିଲ ଦେଖିକି ଜାଗା ଦେଖିକି ଆପଣ ନାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ପଟାଳି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଭଳି ପଟାଳି କଲେ ତାପରେ ଡୁଙ୍କ ମାଡ଼ିବ। ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଳିକି ଫିଟେଇଛି, ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ହିଡ଼ ବାଇଆ ଦେଇଦେଇଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ପଟାଳିରେ ଉଚ୍ଚା ଖାଲ ରହିଛି ପାଣି ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ହିଡ଼ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପାଣି ଅଧିକ ହେଲେ ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ଉପର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଉପରେ ବି ପୁରା ନାଳି ଖାଲ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ଉପର ପାଣି ଯଦି ହିଡ଼ରୁ ଝରିକି ଆସେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ, ସେ ପାଣି ଆଉ ରହିବନି, ତଳକୁ ସବୁ ପଳେଇବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ନାଳିଟା ମାନେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଖାଲ ହେଇଛି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ପଟାଳିରେ ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଜମିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଘାଇ ଫିଟେଇକି ଏଇ ପାଣିକି ତଳକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଏପଟ ମଧ୍ୟ ଏଇପଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ହୁଡ଼ା ରହିଛି, ଏଇ ହୁଡ଼ାକୁ ଘାଇ ହେବ, ଏଇ ହୁଡ଼ାକୁ ଘାଇ କରିବି, ଘାଇ କରିକି ଏଇ ନାଳିରେ ଛଡ଼ାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି କୌଣସି ନାଳିରେ ରହିବନି, ଆଉ ଗଛ ବି ଏତେ ଗଛକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବନି। ଫାଇନାଲି ଆମର ନାଳିରୁ ହୁଡ଼ାକୁ ମାଟି ଟେକା ସରିଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ମାଟି ନାଳିରୁ ହୁଡ଼ାକୁ ଟେକାଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଡୁଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଟାଳିରେ ଆମର ଯେଉଁ ହୁଡ଼ାରେ ମାଡ଼ିଲାନି, ୟା ପରେ ପରେ ବହଳିଆ ଡୁଙ୍କ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମାଟି ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି, ଦେଲା ମାନେ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସବୁ ନାଳି ହେଲା। ଆଉ ୟା ପରେ ଆମେ ଏବେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା। ପାଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। मोर पानी मड़ाइबार थिला, पटाड़ी पटाड़ी सब पानी मड़ी दे सारी। एबे 15 दिन पर्यंत आउ पानी मड़ा जीव नहीं कि आउ किछि काम हो पारिबनी, कारण उदा अछि, किछि काम हो पारिबनी। एबे जो पटाड़ी ऊपर घास गोटे गोटे रही टिके सुखी साइला पर आमे ताको उपाड़ दबा, कारण पटाड़ी रे घास भी घास न रहिले भल, घास रहिला माने गछ रे रोग पोक अधिक देखा दियो। गोटे गोटे नाली रे गोटे गोटे नाली रे पानी जमी ताको आमे
ମୁଁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ କି ଘଣ୍ଟେ ପରେ ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ, କାରଣ ପାଣିଟା ନ ଖୋଲିଲେ ମୂଳ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ମୂଳକୁ ପାଣିଟା ବେଶୀ ଜମିଲେ ସିଏ ଗଛ ବି କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ନାଳି ରହିଛି ଆମର ଏଇଠି, ମୁଁ ଯେଉଁ ନାଳିରେ କରିଛି ଏଇ ନାଳିରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଏପଟେ ଆମର ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲେ ପାଣିଟା ତଳକୁ ପଳେଇବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆଉ ପୋଟଳର ଯେଉଁ ଆଉ ୟା ପରେ ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷ ସବୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବିଷ ସ୍ପ୍ରେ କରତେ ନ କଲେ ଆମର ରୋଗ ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗିବେ, ନାଲି କାଙ୍କଡ଼ିଆ ପୋକ, ସେଗୁଡ଼ାକ ପତ୍ର ଖାଇଦେବେ, ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।